Tingkatkan kerjasama bilateral Angkatan Laut Australia dan Indonesia. Kasal menerima kunjungan kehormatan Chief of Navy Australia, Vice Admiral Mark Hammond di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. KRI Bimasuci bertolak dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta, lanjutkan operasi diplomasi Muhibah Duta Bangsa Kartika Calakrida 2022 menuju negara sahabat. Ya netizen, tepat di belakang saya ini merupakan Museum Fathahillah, di mana nama Fathahillah sendiri diabadikan menjadi kapal perang kebanggaan Republik Indonesia KRI Fathahillah 361. Dari Kota Tua Jakarta, saya Uli akan bawakan Navi News hari ini untuk Anda. Tingkatkan kerjasama bilateral Angkatan Laut Australia dan Indonesia. Kasal menerima kunjungan kehormatan Chief of Navy Australia, Vice Admiral Mark Hammond di Markas Besar TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Angkatan Laut Australia dan Indonesia sudah sejak lama menjalin kerjasama di bidang pertahanan, di antaranya patroli maritim, latihan bersama, pertukaran perwira siswa dan saling berkunjung antar pimpinan TNI Angkatan Laut. Hari ini, Chief of Royal Australian Navy Vice Admiral Mark Hammond melaksanakan lawatannya di Indonesia dan melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk diantaranya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. Sebelumnya, Kasal juga menerima kunjungan Panglima Armada ke-7 US Navy, Vice Admiral Carl Thomas, di ruang Admiral Gedung Utama Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan persahabatan ini membahas berbagai isu penting terkait kerjasama kedua negara, diantaranya kegiatan Navy to Navy Staff Talk yang akan digelar dalam waktu dekat dengan melibatkan working group diantaranya staf intelijen, staf operasi dan latihan, marinir, Kopaska, Public Affairs, dan lain-lain. Kasal dalam kesempatan ini juga menyampaikan komitmen tegasnya untuk menjaga stabilitas keamanan negara kawasan. Hello, good afternoon, Vice Admiral Mark Hammond. How are you today? Selamat siang. I'm very well, thank you. It's a real privilege to be here in Indonesia again. Thank you so much. It's such an honor for me to meet you today. I understand this is your first overseas visit as CN Australia. And why did you choose Indonesia? Thank you. It is day 19 for me as the Chief of Navy. I first came to Indonesia in my very first deployment in the Navy in 1987. So 35 years ago, it was a great privilege to visit Surabaya in my very first deployment as a sailor. And over the last 35 years, I've been back a number of times. So it just, for me, this is our closest neighbour, our most important regional partnership when it comes to maritime security, and we work together day in, day out, every single day at sea. So for me, it just made a lot of sense to come here first. Okay, then as a military leader, in your view, what is Australian outlook for the cooperation between RAN and Indonesian Navy? Thank you. Frankly, I don't think that there are any significant limits to our cooperation, especially when it comes to things such as safety at sea, safe navigation, maintaining the maritime security of our region. As I said, we work in partnership every single day to this effect. In the last couple of years, as the Fleet Commander, I've worked with the TNI to conduct a number of security activities together. But we've also worked to rescue Indonesian fishermen in the Indian Ocean. We partnered with the TNI in the search for Queen Nanggala. In recent weeks, we've had assistance from the TNI to support one of our sailors who had suffered a suspected heart attack, and also emergency support for fueling. So every single day, we work very closely with the TNI, and in that context, I don't see that there are any real limits. Thank you so much, Admiral, for giving your time and explanation today. It was a nice interview with you in a person. I hope we can see more for our cooperation in the future. Thank you so much. Jelas, Peva? Jaya.
Jales Seva, Jeremai. Jales Seva, Jeremai. Thank you so much. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. KRI Bima Suci bertolak dari Dermaga Kolin Lamil, Jakarta, lanjutkan operasi diplomasi Muhibah Duta Bangsa Kartika Calakrida 2022 menuju negara sahabat. Parade Rol Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 3 Angkatan ke-69 di atas tiang tinggi KRI Bima Suci 945 menandai bertolaknya kapal menuju etape 3 melanjutkan operasi diplomasi Duta Bangsa Memawa 108 Taruna AL yang melaksanakan praktek Kartika Calakrida tahun 2022 dari Mako Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta. Dengan dilepas langsung oleh Pangkolin Lamil, Laksda TNI Agus Haryadi beserta pejabat utama Kolin Lamil, KRI Bima Suci 945 bertolak menuju Singapura. Tampak juga keluarga Taruna yang berdomisili di sekitar Jakarta turut melepas keberangkatan calon pemimpin bangsa di masa depan. Suasana haru terasa kental seiring lepasnya tali-tali pengikat di dermaga Kolin Lamil. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon ikut sukseskan diskusi ilmiah ekspedisi Jala Citra 2. Untuk mengetahui gambaran dan perkembangan penelitian dari ekspedisi kelautan, Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina mendukung pelaksanaan kegiatan diskusi ilmiah ekspedisi Jala Citra 2 2022 Banda bertempat di atas geladak buritan KRI Teluk Lada 521 yang bersandar di dermaga Irian Komplek Lantamal 9 Halong. Kegiatan diskusi ilmiah ini kemudian dilanjutkan dengan paparan dari peneliti Pushidrosal, peneliti Pusat Riset Kelautan, BRSDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, peneliti Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, Kementerian ESDM, serta peneliti Universitas Patimura. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peneliti nasional maupun negara dan bangsa. Untuk meningkatkan kemampuan personil, Diskes Lantamal 6 Makassar menggelar latihan fungsi kesehatan. Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kemampuan bagi personel, Dinas Kesehatan Lantamal 6 menggelar latihan fungsi kesehatan antar bagian bertempat di Mako Lantamal 6 yang dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 50 orang perwakilan dari Satuan Kerja Diskes Lantamal 6, Rumkit Jala Amari Lantamal 6, Satro Lantamal 6, Satlin Lamil 3 Kolin Lamil, serta Yon Marhanlan 6. Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 6 Letkol Kesehatan David Langgeng selaku perwira penyelenggara latihan menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kemampuan dan menambah ilmu pengetahuan, serta keterampilan personel antar bagian Mako Lantamal 6 tentang prosedur penanganan kedaruratan pada korban kecelakaan dan bencana di bidang evakuasi medis laut. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalas Peva, Jaya Mai justru di laut. Kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.